Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Nan 11th class mathematics की first year mathematics की rotational and circular motion start हो chapter number 5 या unit number 5 जम सरा first year mathematics के लिए नमूंगा लावल discuss करूँ ची rotational motion और circular motion दी की फ़र्क सरे तो the rotational motion and circular motion नमक की उतरम angular motion discuss करूँ ची angular motion से तो The motion of a body around a fixed point is called angular motion. मुझे चिकले यो body motion कई और द यो fixed point ने गियर चापियर motion कई दगे motion तमंगा angular motion वायु. The motion of a body around a fixed point. चिकला यो body the fixed point ना गियर चापियर motion कई दगे motion तमंगा angular motion वायु. Was the angular motion जम सर पर दो किस्म वाले दे यो तमंगा rotational motion अवल तमंगा circular motion होता है लावल rotational motion ज़ायमा ची rotational motion सतावई मुझे ची the motion of a body about its own fixed point is called rotatory motion ची कल ज़मसारा यो body दा अव आगा द यो fixed point नगेर चापिला motion के खुद आगा fixed point द दगे body इसे like for example ज़मासारा दा यो wheel शो यो fire शो أو the cycle tire show the cycle wheel show the cycle tire there are the point na gear chapira motion ki which the motion of a body about its own fixed point the fixed point na gear chapira motion ki और the fixed point the body पले हिस्से तारा the body हिस्से बिया the motion तमंगा rotational motion होता है लका यो जम सर दामी साल शो बल जम सर परस दा पके शो दा पकी दा परिश वी और दा पकी दा परे चिकम दे मोशन कई दर दी पेक्स पॉइंट नगेर चापेरा मोशन कई दा पेक्स पॉइंट दी बॉडी पला हिस्सा दा नमुवे च दिसी मोशन चिकला अपाकी बॉडी द पेक्स पॉइंट नगेर चापेरा मोशन कई और दा पेक्स पॉइंट द बॉडी पला हिस्से दा पेक्स पॉइंट दी बॉडी न बाहर नहीं दगी मोशन तम सो रोटेशनल मोशन होता है दागे जम सरा यो एग्जांपल से शो द फकीर परो हरकत शो द फकी हरकत शो द वीर हरकत शो द कशांति जम सरा नूरम बलहाशे एग्जांपल स्ते च आगे की जम सरा बॉडी द पेक्स पॉइंट नगेर चापेरा मोशन कई और द पेक्स पॉइंट द दगे बॉडी खपल हिस्से द खपल ओन पेक्स पॉइंट नगेर चापेरा मोशन कई दगे मोशन तमंग रोटेशनल मोशन होता है फदी पे मुकाबले के जम सरा सर्कुलर मोशन से तो circular motion बमुंग दिसी डिफाइन को यार दे पर जब circular motion हो लेका ची the motion of a body about apex point चिकले body the apex point ना गेर चापेरा motion कई खुदा apex point से external point दा बाहर थी the motion of a body around the motion of a body the definition become the motion of a body about a fixed external point was some sort of fixed point for the fixed point say around an external fixed point around an external fixed point is called circular motion. Circular motion से तो ही पजी की मैं body the fixed point ना बगैर चापेरा motion कहीं खुदा का fixed point पर जमसरा दरे body हिस्सा नहीं like for example ज़ेम चीज़ दा जमास the atom nucleus और the atom nucleus ना गैर चापेरा electron revolution कहीं वो जमसरा दा electron दा दी fixed point ना गैर चापेरा revolution कहीं खुदा electron जुदा body दा और दा जमसरा जुदा body दा जमसरा दा body चिकम द fixed point ना गैर चापेरा motion कहीं दा fixed point दा दी body हिस्सा ना बल्कि external point है मुझे the motion of a body about an external fixed point ची दा बाहर ना जमसरा यो point यो fixed point ही और दा गई ना गैर चापेरा body motion कहीं दा motion तमंगा circular motion होता है या मुझे ची स्पोग में शुआ और दा ज़मकी ना गैर चापेरा दा अर्थ शो
د موشن اف مون اراوند د ارث د ځمکې نه چې سپوږمۍ غیر چاپیره حرکت کوي دا ځمکه په دې سرکولر اربټ کې داسې تاویږي او زموږ سره د دې ځمکې نه غیر چاپیره تاویږي دا ځمکه زموږ سره پیکس پوینټ شو او دا پیکس پوینټ د دې باډي نه ایکسټرنل پوینټ شو نو د دې باډي نه چې کله یو باډي د دې پیکس پوینټ دا باډي اباوټ تاویږي د دې ته موږ سوی ایکسس اف روټیشن د کم پوینټ نه چې دا باډي غیر چاپیره تاویږي ته موږ ایکسس اف روټیشن ورته وایو خو دا ایکسس اف روټیشن د دې باډي نه بهر دی د دې قسم موشن ته بیا موږ سرکولر موشن ورته وایو زموږ سره یو اگزامپل سره راغی د موشن اف الکترون اراوند د نیوکلیس الکترون چې د نیوکلیس نه غیر چاپیره تاویږي دا زموږ سره سرکولر موشن شو او د دې نه علاوه چې د موشن اف مون اراوند د ارث د سپوږمۍ حرکت د ځمکې نه غیر چاپیره د شانتي د موشن اف ارث اراوند د سن ځمکه چې د سن نه غیر چاپیره تاویږي دا زموږ سره سرکولر موشن شو او تاسو اوس وایئ زموږ سره دې چپټر نوم سره روټیشنل اینډ سرکولر موشن دی نو زموږ سره روټیشنل اینډ سرکولر موشن نو ګوره بعضې وخت کې یو باډي روټیشنل موشن هم کوي او سرکولر موشن هم کوي لکه فار ایگزامپل زم چې دا دنیا پرس کا دا ټوله دنیا شو دا دنیا د داسې روټیشن هم کوي چې دا کله داسې روټیشن کوي ته موږ سپیننګ هم وایو سپین موشن هم کوي اوس پرس که موږ د دې باډي دا پارټیکل راوالو دا دنیا اوس تاویږي د خپل ایکسس نه غیر چاپیره تاویږي دا باډي چې روټیشن کوي دا د خپل ایکسس نه غیر چاپیره تاویږي د دې دنیا د موشن سره روټیشنل موشن دی دا دنیا یو طرف ته په دې کې په دې سرکولر اربټ کې چې موشن کوي د سرکولر موشن دی خو دا د خپل اون ایکسس نه غیر چاپیره تاویږي دغه روټیشنل موشن دی اوس دا باډي به یو وخت روټیشنل موشن هم کوي او سرکولر موشن هم کوي خو که فرض که په دې دنیا کې زه یو پارټیکل کنسیډر کوم دا یو پارټیکل کنسیډر کوم دا پارټیکل اوس د دې پوینټ نه غیر چاپیره تاویږي د دې پوینټ دا موشن زموږ سره سرکولر موشن شو خو د دې ټول باډي موشن زموږ سره روټیشنل موشن شو یا دغه شانتي فرض که زه د پکې مثال والمه پکې زما سره دا پرې شوې د دې ټول پکې حرکت د دې پیکس پوینټ نه غیر چاپیره شو دا زما سره روټیشنل موشن شو ځکه چې دا پیکس پوینټ زموږ سره د دې حصه شوه د دې باډي حصه شو د دې ټول پکې حرکت زموږ سره روټیشنل موشن شو خو که په دې پرې کې زه یو دلته یو پوینټ واخلم صرف د دې پوینټ حرکت زه سټډي کوم دا پوینټ چې کوم دی دا پوینټ د دې سره ایکسټرنل شو د دې پوینټ حرکت زموږ سره سرکولر موشن شو او د هول پکې موشن زما سره روټیشنل موشن شو دا زموږ سره فرق شو په روټیشنل موشن او په سرکولر موشن کې دې چپټر کې موږ اهم ټاپک چې کوم دی ډسکس کوو انګولر ډسپلیسمنټ څه ته وایي انګولر ویلاسټي انګولر ایکسلریشن اینډ سو آن او دې په منځ کې به ان شاء الله ریلیشن باقاعده سټډي کوو